ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Марҳамат, видеоролики навбатиро аз мошинбозори шаҳри Исур тамошо кунед. Лайкҳои бобогиро фаромӯш накунед. Нафароне ки бори авваланд дар канали Ибрагимов, обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед. Сол автораҷи объёмш 1.6 инжектор, газу бензин, ҳуҷҷатҳои таъминотгоҳи асола, ҳуҷҷатҳои техассус моториш то чӣ будай? То моҳи апрел аст. مادر من در حفظ خدای پاک باشید. در حفظ خدای پاک باشید. دو تا در الکتروپاکته. برای تو من همیشه دار بر 182,000 пробег, мултируле. кондитсионер дора, багрес сидени дошта, коробка механик 50 чанд та 55,000. бо савдо мекарда. номерои телефон барои тамос 909 49 46 46. алё. ва алейкум салом. Ишне. О. Эзя минут бе. Дозорун сол автораҷи. Объёмш 1.6 простое. Газ, бензина. ҳуҷҷатош нав. як рӯз 20 рӯз гуфтӣ? чанд рӯз шита наша? як рӯз шита наша. дута электропакет. 271,000 пробег, кондитсионер дора кор мекунад, коробка механика. боло сиёкадаги. нарх 40 чанд? 48,000 нархш. бо савдо мешавад. номеро чанд аст? номеро чанд буд, брат? 919 30 13 14. ҳаштум сол автораҷи караван. объём моториш 1.6 простой будай. газ, бензин. 5 моҳ уҷра дорад. чорда электропакете. 289,000 пробег, кондитсионер дора кор мекунад, коробка механика. чанд та? телевизор дошта. 42,000 нархш. бо арзон мешавад. номеро чанд буд? 5 та 5 35 60. Я минут. Несите. Что пакет я? Опет Корса бародаро. На 3 сол. Объем мотор 1.6. мотори хеҷбекой. сӯзишвори бензин. ҳуҷҷат 1 сол. нав кардаги ҷо. 4 та дар простой, 220,000 пробег, кондитсионер надора, коробка механика. Чанд та?
30,000 نرخش با سودا میشه. نمره چنده؟ 6 تا 5 352. سیرینی هم چی خوی داره بزن. نان سول افراجی اوی موتور شش کاتکای سوزشواری بنزین وجود نداره. چور بالونی نه. دو داری پیش الکتریک مکانیکای کاندیشنر دوره 272,000 پرابیگ. چند تا گفتی؟ 37,000 با سودا میشه. نمره چنده؟ 938 00 چند؟ 17 00. نارنون سو اخراجی کاروان объем 1.6 газ бензин то апреля ҳуҷҷат дора мошин. чорта дар электропакетай 242,000 пробег. кондиционер надора, кор намекунад, коробка механика. چند تا گفتیش؟ 48,000 نرخش با سودا میکنه. نمره چنده؟ 19 14 15 59. لوک هم هست. لوک هست، کاندیشنر نیست. نارششم سونکسی کارتسکی объемش 1.6 سوزشواری بنزین وجود یا مویدگاه کسی وجود یا مویدگاه وجود داره. حالا کجونید نه چه قراتو چور الکتروپاکت 349,000 پرابیگ. کاندیشنر نداره، کاروکا مکانیکی. چند تا گفتیاکا؟ 21,000 با معامله داره. نمره چند بود؟ 93 883 93 63. زنگ بزنه با سودا میشه. نانو سول اسپراجی اوی موتور 616 گاز بنزین های وجود چند تا؟ وجود نداشته.
14 пластує. Бекша дида намеша ҷуло. Кондитсионер дошта, коробка механика. 32000 нархиш бо арзон мешад. номерои телефон барои тамос 850 850 50. Чанд ай номерот? 880 08 50 58. Астраҷи Караман бародаро 2008 сол Полша бировардагӣ буда. То 2004 Германия бировардагӣ, то 2008 Полша бировардагӣ. Ай мошинора объёми 6 инжектора, сӯзишвори бензин 1 сол уҷа дорад. Рассамошка кардагӣ. Две электропакетай, мултирулай, 122000 пробег, кондиционер, коробка механика. Чанда гуфти? 6000 бо арзон мешуда. номерои телефон 918 17 11 10. Ями дакай срест. تو براش ندیده تو رکوره که بفهمین که 2008 خیلی نمیگوی 2008 Polsha. Ay 2004 bolo Polsha mebuvada. To 2008.